ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ତ ସହ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି ସମୀକରଣ କଣ ଆଉ ସରଳ ସମୀକରଣ କଣ। ତ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ କଣ? ax plus b equal to 0। ଏଠାରେ a 0 ହେଇନଥିବ ଏବଂ a ଆଉ b ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ ସରଳ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କହିବା? ତ ସରଳ ସମୀକରଣ କହିଲେ କଣ? ଯେଉଁ ସମୀକରଣରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଘାତ କେତେ ହେଇଥିବ? 1 ହେଇଥିବ ହେଲା। ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ 1 ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ସମୀକରଣ କହିଥାଉ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ସରଳ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପଟି ଲେଖିଲେ, ଏଠି x ହେଉଛି କଣ? ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ହେଲା। a ହେଉଛି ଆମର x ର, a କୁ କଣ କହିବା? x ର ସହଗ। b କୁ କହିବା ଆମେ କଣ? ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ରାଶି ବା ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ହେଲା। ଏବଂ ax plus b equal to 0 এই ଫର୍ମାଟରେ ଯଦି କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ତାକୁ ତୁମେ କହିବ କଣ? ସରଳ ସମୀକରଣ। ଏହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇପାରିବା 5x plus 3 equal to 0 ହେଲା। ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କିଏ? x ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, x ର ସହଗ ହେଉଛି 5 ଆଉ 3 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ରାଶି। ଏଠି ଆମେ a not equal to 0 କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଯଦି a equal to 0 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ସମୀକରଣଟି କଣ ହେଇଯିବ? x into 0 plus b equal to 0। ତ x into 0 ର ଅର୍ଥ କେତେ? 0। ତ b equal to 0 ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ b ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ରାଶି ଏବଂ b equal to 0 ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସର୍ତ୍ତଟି କଣ? ଗୋଟେ ସରଳ ସମୀକରଣ ହେବା ପାଇଁ a not equal to 0 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସମୀକରଣର ମୂଳ କହିଲେ କଣ ହେଲା। ତ ଆମେ ପଢିଲେ ax plus b ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ସମୀକରଣ। ତ ଏହାର ମୂଳ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିକି ଲେଖିବା ଆଉ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ax equal to b ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ କୁ ଗଲେ ହେଇବ ମାଇନସ b ଏବଂ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଇଗଲେ କଣ? ମାଇନସ b by a। ତ ଏମିତି କୌଣସି ସମୀକରଣର ଯଦି x ର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ସେଇ ସମୀକରଣର ମୂଳ। ତ ଏହି ସମୀକରଣର ମୂଳଟି କେତେ? ମାଇନସ b by a। ବୁଝିପାରିଲ? ୟାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ ସମୀକରଣର ମୂଳ ବା ରୁଟ ଅଫ ଦି ଇକ୍ୱେସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିବା ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ କେମିତି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ କଣ? a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ଏବଂ ଏଠାରେ a1 b1 କେତେବେଳେ ବି 0 ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଥର ଦେଖିଥିଲେ a0 ହଉନଥିଲା, ସେଠି ସେମିତି ଏଠାରେ a1 ଓ b1 0 ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବଂ a1 b1 c1 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମର କେତେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି? ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କଣ ୟୁଜ କରିଛୁ? x ଆଉ y। ବୁଝିପାରିଲ? ତ x ର ସହଗ କିଏ? a1 ହେଉଛି x ର ସହଗ, b1 ହେଉଛି y ର ସହଗ ଏବଂ c1 କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲ? ଭେରି ଗୁଡ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ତ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସହ ସମୀକରଣ। ତ ସହ ମାନେ କଣ? ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ମିଶିକିରି ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ତ ଦୁଇଟା ସରଳ ସମୀକରଣ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲେଖିଥିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ତାର ମୂଳ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ଏବଂ এই ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପଟି କଣ ହୋଇଥାଏ? a1x plus b1y plus c1 equal to 0 এটা ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଏବଂ a2x plus b2y plus c2 ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। এই ଯୋଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଗୋଟେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ସମୀକରଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ଏଠି x ର ଆମେ କେତେଟା ମୂଲ୍ୟ ପାଉଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛୁ। ୟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ x ଆଉ y ଦୁଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି, ତ ଆମେ କେତେଟା ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା? ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା। ତ ଯେତେଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଥିବ, ସମୀକରଣରେ ଯେତୋଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ, ସେତେଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପାଇଁ ଆମେ ମୂଳ ପାଇବା। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଦୁଇଟି ମୂଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତିନୋଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମିତି ତିନୋଟି ସମୀକରଣ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ x y z ସମୀକରଣର ମୂଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସହ ସମୀକରଣର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସରଳ ସମୀକରଣର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସମୀକରଣ ax plus by plus c ର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ରେଖା। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ
गोटे सरल समीकरण को आम गोटे सरल रेखा माध्यम प्रकाश कर तार गोटे एग्जांपल लेकिन आम देखा इक्वल टू 0 है तो या आम गोटे लेखचित्र रे परिप्रकाश करबा गोटे लेखचित्र रे परिप्रकाश करबा हमको कौन करबा पड़िबो फर्स्ट x और y रो दुईटा मूल्य नेबाक पड़िबो काहे ना गोटे सरल रेखा तैयार करबा हमको मिनिमम दुईटा बिंदु दरकार तो x और y आम दुईटा बिंदु पई लेखचित्र बाहर करबा हैला तो जेतेबेले x रो मूल्य मनकर 0 हैला तो y रो मूल्य कोन हो ये x रो मूल्य 0 को जदि हम समीकरण रे प्रयोग करबा ताहले हम कोन पाइबा x इक्वल टू 0 प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू केते हेगला -2 तो y रो मूल्य हेगला -2 सेमिति जदि y रो मूल्य 0 हला ताहले x रो मूल्य केते हेजिबो x प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x रो मूल्य हेजिबो -2 तो आमे एठी दुईटी बिंदु पाइले 0 -2 एवं -2 0 बिंदु हला याको आमे लेखचित्र रे केमति परिप्रकाश करबा मन करो आमे एटा होचे हमर x डैश एक्सिस एटा होचे y डैश एक्सिस एटा पॉजिटिव डायरेक्शन रे एटा नेगेटिव डायरेक्शन रे सेंती y रो एटा पॉजिटिव डायरेक्शन पय एटा नेगेटिव डायरेक्शन पय हला तो एठी होची 1 एठी होची 2 यारे -1 -2 सेंती ऊपर को 1 2 तळे गला -1 -2 तो फर्स्ट बिंदुटा हमर कोन 0 -2 बिंदु x रे 0 y रे -2 तो x 0 y -2 बिंदुटा कोटा ए बिंदुटा होची x 0 y होची -2 बिंदुटा ओके এবং দ্বিতীয় বিন্দুটা হচ্ছে -2 0 x হচ্ছে -2 y 0 সে বিন্দুটা কোটি আছে এইটি x -2 y হচ্ছে 0 তো এবে এই দুই বিন্দুକୁ যদি ଆମେ স্কেল সাহায্যে যোগ করদেবা তাহলে কোন পাইবা এই দুই বিন্দুକୁ যদি ଆମେ যোগ করদেবা তাহলে ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ପାଇବା ହେଲା ତ এই ସରଳ ରେଖାକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦଉଛି L1 ସରଳ ରେଖା ଆଉ এই ସରଳ ରେଖାର ସମୀକରଣଟି କଣ ହେଇଯିବ x plus y plus 2 equal to 0 ଜାଣିପାରିଲ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ସମୀକରଣକୁ ଏହି ପରି ଭାବରେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବା ବୁଝି ପାରିଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସହ ସମୀକରଣକୁ କେମିତି ଲେଖଚିତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା মনে কর ଆମର ଦତ୍ତ একঘাতী সহ সমীকରଣ দ্বয় ହେଉଛି a1x plus b1y plus c1 এবং a2x plus b2y plus c2 equal to 0 এটা দুইটা ଆମର দত্ত সহ সমীকରଣ ହେଲା ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ କଣ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ପାଇବା ତ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଅଛି ତ L1 ଓ L2 ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖା ପାଇବା ମନେକର L1 ସରଳ ରେଖା ପାଇବା a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଏବଂ L2 ସରଳ ରେଖା ପାଇବା a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ସମୀକରଣ ପାଇଁ ହେଲା ତ ଏହି ଦୁଇ ସରଳ ରେଖାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ଉପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତୋଟି ଉପାୟରେ এই দুই সরল রেখাକୁ তৈরি କରିପାରିବା ଦେଖ মনকର দুইটি সরল রেখা L1 ହେଲା এটা ଗୋଟେ এটা L2 ହେଲା ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ L1 ଓ L2 ପରସ୍ପରକୁ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ହେଲା ତ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି L1 ଓ L2 ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ ନ କରିକି ଗୋଟି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ହବ ଦେଖ এটা মনকর x y axis ହେଲା ତ ଏଠି এটা ହେଲା ତୁମର L1 ସରଳ ରେଖା या ଉପରେ ମନେକର ଆମର L2 ସରଳ ରେଖା ରହିଲା ପୁରା ଉପରେ ତ ଗୋଟି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା L1 ଓ L2 ଏକ ଅଭିନ୍ନ या ଛଡା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବ ହେଲା ପରସ୍ପର କଣ ହେଇଥିବ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବ ଦେଖ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କରୁଛି এটা মনেকর L1 এটা মনেকর L2 তো এই তিনোটি ক্ষেত্ରରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ফার্স্ট ক্ষেত্ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲା L1 ଓ L2 ପରସ୍ପର ଛେଦି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ L1 ଓ L2 ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି L1 ଓ L2 ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ବା ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଏହି ତିନୋଟି ଲେଖଚିତ୍ର ତିନି ପ୍ରକାର ଲେଖଚିତ୍ର ଆମକୁ
ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରୁଛି ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇ ସମୀକରଣର ମୂଳ କେମିତି ହବ, ମୂଳର ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେବ, ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକରି। ବୁଝିପାରିଲ? এই ଲେଖଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିନ୍ଦୁଟି ଉକ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ L1 ଓ L2 ସରଳ ରେଖା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ମୂଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 2ରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା? ଅସଂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା L1 ଓ L2 ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚିତ୍ର 3କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ତ এই ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସରଳ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହ ସମୀକରଣର କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କିପରି କରିଥାଉ ହେଲା। ତ ଆମର ବହିରେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 1 କୁ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ 1 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର। ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ? x plus 2y minus 3 equal to 0 এটা সমীকরণ 1 এবং 2x minus y minus 1 equal to 0 এটা হচ্ছে সমীকরণ 2 ହେଲା। ତ ଏବେ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟରୁ x କୁ y ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା y କୁ x ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ y କୁ x ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା। ତ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଇକ୍ୱେସନ 1 ରୁ ବା ସମୀକରଣ 1 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? x plus 2y minus 3 equal to 0 ଏଠାରେ ଯଦି ସମୀକରଣଟିକୁ x ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 2y equal to minus x plus 3 or y equal to 3 minus x by 2 ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ 1 ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସମୀକରଣ 2 ରୁ କ'ଣ ପାଇବା? 2x minus y minus 1 equal to 0 ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ y କୁ x ରୂପରେ ଲେଖିଲେ y equal to 2x minus 1 ହେଉଛି ସମୀକରଣ 2। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର। ତ ଆମେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବା ହେଲା। ସମୀକରଣ 1 ପାଇଁ ଆମେ ଟେବୁଲ ଦେଖ x y x ର ଏମିତି ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା ଯେମିତିକି 3 ମାଇନସ୍ x କଲା ପରେ ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରୁଥିବ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କେତେ କେତେ ନେଇପାରିବା? ଦେଖ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 1 ହବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? 3 ମାଇନସ୍ 1 ହେଲା 2, 2/2 ହେଉଛି 1। ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ହେଲା, y ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ହେଲା। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ 3 ନେବା, x ଜାଗାରେ ଯଦି 3 ନେବା କ'ଣ ହବ? x ଜାଗାରେ 3 ନେଲେ 3 minus 3 0, 0/2 ହେଉଛି 0, ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 0। ତ ସମୀକରଣ 1 ପାଇଁ ଆମର ଟେବୁଲଟି ଆମେ ପାଇଲେ। ଏବେ ସମୀକରଣ 2 କୁ ଦେଖିବା। ସମୀକରଣ 2 ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବା, ଏଠି କ'ଣ ହରରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ y equal to 2x minus 1 ଅଛି। ତ x ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ହେଲା। ତ ଯଦି ମୁଁ x କୁ 1 ନେଲି 2 into 1 ହେଉଛି 2, 2 minus 1 ହେଉଛି 1 ଏବଂ x equal to 2 ନେଲେ 2 4, 4 minus 1 ହେଉଛି 3। ତ ଆମେ ଟେବୁଲ ଦୁଇଟା ପାଇଯାଇଛୁ। ଏ ଦୁଇ ଟେବୁଲ ପାଇଁ L1 ଓ L2 ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲେଖଚିତ୍ରରେ x ଆଉ y ଆକ୍ସିସ୍ ଡ୍ର କରିବା ହେଲା। ଏଟା ହେଉଛି x ଟ୍ୟାନ୍ y x ଆକ୍ସିସ୍। ଏଠି 1 2 3 4 ହେଉଛି -1 -2 1 2 3 -1 -2 ଏମିତି ହେଲା। ତ L1 ସରଳ ରେଖା ପାଇଁ ଆମର ବିନ୍ଦୁଟି କ'ଣ? 1 1। ତ 1 1 ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଏଠି ହେଲା ଏବଂ 3 0 ବିନ୍ଦୁଟି x ରେ 3 ଏବଂ y ଆକ୍ସିସ୍ ରେ 0 ସେଟା ହେଉଛି এই ବିନ୍ଦୁଟି। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? L1 ସରଳ ରେଖା ହେଲା। এটা ହେଉଛି ଆମର L1 ସରଳ ରେଖା। ସେମିତି L2 ସରଳ ରେଖା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଆମର କ'ଣ? 1 1 ଏବଂ 2 3 ବିନ୍ଦୁ। ତ 1 1 ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏଇଟା 1 1 ଏବଂ 2 3 ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା? x ରେ 2 y ରେ 3 এই ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି
टू ए बिंदु है। तो ये दुई बिंदु को जो आम जोग करदे पुणी गोटे सरल रेखा पाइबा यही सरल रेखाटी क्या दर्शाऊँ L2 को दर्शाऊँ। तो ये आम देखिपे L1 और L2 परस्पर को गोटे बिंदु P रे छेद कला जार स्थानांक के 1 1 है। तो P बिंदुर x स्थानांक के 1 और P बिंदुर y स्थानांक होची 1। अतः आम निर्णय समाधान टी होची निर्णय समाधान टी 1 1 बा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। एमती आम सरल सह समीकरण को रेखचित्र माध्यम समाधान करता बुझीपार। नेक्स्ट एग्जांपल को जीवा देखा आम उदाहरण 2 है। तो उदाहरण 2 कौन देचे लेखचित्र अंकन कर समाधान कर इक्वेशन देचे x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आम समाधान करने फास्ट कौन करवा x किंबा y रूप में प्रकाश करवा। समीकरण 2 आम पाइबा फर्स्ट x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। एठारे जदि आम x को y रूप में लिखा ताले कौन लिखिपर x इक्वल टू 2y प्लस 7 यहाँ हूँ आमर समीकरण 1। या जब आम टेबुल तैयारी करबा कौन हम आमर टेबुल टी हम x जितेबाला मनकर y को जब आम 1 नवा x मूल्य कौन हम 2 इंटू 1 2 2 प्लस 7 हूँ 9 है। और y जब 0 नवा कौन हो y को 0 ने 2 इंटू 0 0 0 प्लस 7 हूँ 7। तो यहाँ हूँ प्रथम इक्वेशन आम टेबुल पाइले। सेमती द्वितीय समीकरण कौन पाइबे x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस y माइनस 2 है। यहाँ हूँ इक्वेशन 2 और या जब आम टेबुल तैयारी करवा कौन पाइबा एक्स वाई रैल्यू जो 0 है ताहले 0 माइनस 2 हूँ माइनस 2 तो एक्स रैल्यू माइनस 2 और वाई रैल्यू जब माइनस 2 नवा ताहले कौन हो माइनस माइनस 2 माइनस 2 तो केते 2 माइनस 2 हो 0 तो एक्स मूल्य होगा 0 है। एबे आमे एही दुई टेबुल पाई दुईटी सरल रेखा लेखचित्र अंकन करवा। लेखचित्र आम जो प्रथम सरल रेखा बिंदु नवा तो आम कौन अच्छी बिंदु 9 1 x हूँ 9 y हूँ 1 तो आम पाइबा 9 1 ए बिंदुटी हूँ 9 1 बिंदु है। द्वितीय बिंदुटी आम कौन 7 0 तो x रे 7 y रे 0 7 0 बिंदुटी कौटी अच्छी ना एटी x रे हूँ 7 y रे हूँ 0। सेमती द्वितीय सरल रेखा ड्र करने आम बिंदुटी कौन कौन माइनस 2 0 और 0 माइनस 2 तो माइनस 2 0 बिंदुटी कौटी ये माइनस 2 0 और 0 माइनस 2 बिंदुटी कौटी ना ये हूँ 0 माइनस 2 ये बिंदुटी हूँ माइनस 2 0। एबे आमे ए बिंदु 2 को जोग करबा है। ये आम L1 सरल रेखा और यहाँ हूँ L2 सरल रेखा। तो ये दुई सरल रेखा को बिंदु छेद कले ना ये बिंदु छेद कले यहाँ को बिंदु आम देखा एक्स रे अच्छी 1 और y रे अच्छी माइनस 3 है। तो L1 और L2 सरल रेखा P बिंदु जार स्थानांक अच्छी 1 माइनस 3 डिग्री छेद करुच्ची है। तो आम कौन लिखिपर L1 और L2 सरल रेखा द्वय क्यों भितर छेद कर द्वयर छेद बिंदु P जार स्थानांक होचे 1 माइनस 3 आम कौन पाइले निर्णय समाधान टी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 3 बुझीपार। एमती आम लेखचित्र माध्यम सरल सह समीकरण समाधान कर x plus y minus 3 equal to 0 এবং x plus 2y minus 6 equal to 0। तो समीकरण द्वारा हम कौन
हम पाइबा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 याकु जदि y को x माध्यम रे प्रकाश करबा ताले कोन लिखि परबा -3 आर पटु वाले होला 3 एवं x को राइट हैंड साइड को नेगला गेला -x तो y इक्वल टू 3 - x एटा होछ हमर प्रथम समीकरण हला एवं द्वितीय समीकरण कोन देछि 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 एथिरे को जदि हमें y को x आकार रे प्रकाश करबा कोन लिखि परबा 2y इक्वल टू 6 माइनस 2x उभय पार्श्व रे हमें 2 को जदि हरण कर देबा ताले कोन होइबो 2y रे 2 हरि देले हे गला y एवं 6 माइनस 2x बाय 2 ऊपर कॉमन ले जाओ तो कॉमन ले कोन आजिबो 3 माइनस x बाय 2 तो 2 टू कटि गला 3 माइनस x तो एठी भी हमें कोन पाइले y इक्वल टू 3 माइनस x तो हमें देखि पारछु इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 बोथ आर सेम दुईटा एक समीकरण समान अर्थात L1 और L2 एक अभिन्न तो हमें कौन लिखि पारबा समीकरण 1 और 2 द्वय समान अर्थात L1 और L2 समीकरण तैयार करबा ता कोन हेबो एक अतः समीकरण द्वारा केतोटी समाधान संभव असंख्य समाधान संभव लेखचित्र दर्शेबा केमति पाइबा देखो y माइनस y इक्वल टू 3 माइनस x या पा जति बॉक्स तैयार करबा हम कोन पाइबा x x जति हो 0 y वैल्यू किते 3 x वैल्यू किते 3 y वैल्यू किते 0 तो 1 2 3 ए वैल्यू पाइबा तो 3 0 वैल्यू सेंटी 1 2 3 ए वैल्यू पाइबा 0 3 वैल्यू आपको जति हमें सरल रेखा तैयार करबा एमते हो हला ए दुई समीकरण गोटे सरल रेखा को दर्शाय आ L1 और L2 जेतु एको अभिन्न हमर असंख्य समाधान संभव हो पारिबो बुझि पारलो एबे हम जिबो नेक्स्ट एग्जांपल एबे देखो नेक्स्ट एग्जांपल कोन देछि समीकरण तो देछि x + y - 3 = 0 और x + y - 5 = 0 एठरे मध्ये जदि हम प्रथम इक्वेशन को देबा এবং এটি y को x ऊपर रखिबा y = कोन आइबो -3 आर +3 x এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 1 ইয়াতে যদি আমি টেবিল তৈরি করবা তাহলে কোন আছে x এর মূল্য যদি 0 নেব y এর মূল্য পাবো 3 x এর মূল্য 0 y এর মূল্য 0 এবং সেমটি সমীকরণ পূরণ করবা x + y - 5 = 0 that implies y = x এটা হচ্ছে সমীকরণ 2 পাই আমরা টেবিল লিখতে হবে x ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 0 ହେଲା y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ 5 - 0 5 - 0 କେତେ 5 ଏବଂ y ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି x ର ମୂଲ୍ୟ 5 ହେଲା ତାହେଲେ 5 - 5 କୋଣ ଆସିବ y ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ 0 ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟେବୁଲ ପାଇଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଫ ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ এটা x axis x x dash এটা y axis y y dash तो फर्स्ट L1 सरल रेखा ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା କୋଣ ଅଛି ଆମର 0 3 3 0 ଏଠି ମିଳିଥିଲା 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ନା ତ 0 3 ବିନ୍ଦୁଟି କୋଉଠି ହେବ 0 3 ବିନ୍ଦୁଟି ହେବ ଆମର ଏଠି ଏବଂ এটা হচ্ছে কোন 3 0 বিন্দু এবং 0 3 বিন্দু ହେବ এটি 0 3 याको जदि हम सरल रेखा अंकन करबा ताले हेबो एंती हां एबे हम L2 सरल रेखा तैयार करबा L2 पाइ फर्स्ट बिंदुटी कोन 0 5 तो x रे 0 y रे 5 एवं द्वितीय बिंदुटी होछि 5 0 तो एंती दुटी बिंदु पाइले याको जदि हम मिसे देबा ओटा कोन पाइबा समांतर सरल रेखा तो L1 और L2 कोन पाइले हम दुटी समांतर सरल रेखा तो जेतेबे L1 और L2 दुटी समांतर सरल रेखा पाइबा हमें समीकरण द्वारा कोनोसी समाधान पाइबा नहीं बुझि पारलो तो हम कोन लिखि पारबा एठारे L1 और L2 द्वय समांतर अतएव समीकरण द्वारा कोनोसी समाधान नहीं
ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ପଢିଲା ପରେ ତୁମ ଅନୁଶୀଳନୀର 5 ନମ୍ବରରେ ବୋଧେ ଅଛି ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କର, ସେଇଟା ସବୁ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିପାରିବ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଓ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ମନେକର ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ଆମର a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ଏବଂ a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ଏବଂ ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି L1 ସରଳ ରେଖା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପାଇଁ L2 ସରଳ ରେଖା ମନେକର ହେଲା। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ L1 ଓ L2 ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ, କେତେଟା କେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ। ତିନୋଟି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା L1 ଓ L2 ସରଳ ରେଖାକୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଆମେ କେମିତି ଡ୍ର କରିପାରିବା, L1 ଓ L2 ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଥିବ ହେଲା। ତ L1 ଓ L2 ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି, ତ ଏଠି ଲେଖିବା L1 ଓ L2 ରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦି। ଯେତେବେଳେ L1 ଓ L2 ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେଲା, यार अर्थ कौन माने गोटे बिंदु रे माने सांग होइचंती। तो याको आमे कोन कहि परबा, एई दुई समीकरणटी संगत। एई समीकरणटी संगत। संगतर अर्थ कौन, कोनोसी ना कोनोसी बिंदु रे सांग होइतिबे, सेटा होची संगत है। आमे साधारण भाषा रे एंती बुझी परबा। तापर कोन गोटे बिंदु रे मिसिला परे माने पुनी कोन हेले अलगा हे गेले, तो सेति पय आमे याको लिखि परबा संगत ओ स्वतंत्र। बुझि परलो? एणु एमानकर समाधानटी कोन होइछबो, अनन्य समाधान संभव बा गोटे समाधान संभव। अनन्य अर्थ होची गोटे समाधान। बुझि परलो? एवं रेखा जो परस्पर छेदी हेबा पई बा संगत स्वतंत्र हेबा पई हमर शर्तटी कोन, कंडीशनटी कोन, a1 by a2 not equal to b1 by b2 हेथिबा आवश्यक। बुझि पार? एबे नेक्स्ट हमें कोन पाउछु, जदि L1 सरल रेखा अछि, या परे L2 रहला माने L1 और L2 सरल रेखा द्वय एक बा अभिन्न। L1 और L2 रेखा द्वय एक बा अभिन्न। तो एई क्षेत्र रे हम कोन पाइबा, दुटा मिसिले तो कोन हो गला, समीकरणटी संगत हो गला। समीकरण द्वय संगत हेले, किंतु मिसिला पर पुनी अलगा हेले कि ना, तो अलगा ही नांती। सेति पय कोन कहबा, माने निर्भरशील, गोटे ऊपर आउटे निर्भर करूछि। तो याको कहबा समीकरण द्वय संगत और निर्भरशील। एवं एई पर क्षेत्र रे हमें एतोटी समाधान पाइ थाउ, असंख्य समाधान पाइ थाउ। असंख्य समाधान संभव। बुझि पारला? एवं यहाँ पर हमरो शर्तटी कोन हबो, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ना। यहाँ हम तृतीय केस को जिबा। तृतीय रे कोन होई पारे, L1 और L2 सरल रेखा द्वय समांतर होई पारे, L1 L2। तो हम कोन लिखिबा, L1 और L2 रेखा द्वय परस्पर समांतर। जिते समांतर है आम कौन जान, कौन बिंदु रे से सांग हे नहीं, मिट करेंगे नहीं, तो आम कहीपर समीकरण द्वय असंगत। तो असंगत हेले समाधान संभव नुहे, समाधान असंभव। बुझिपार? एवं या कंडीशन कौन हम a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। बुझिपार? एबे आ गोटे इंटरेस्टिंग केस अछि, जो थरे कि c1 और c2 0 हेतिबो। सेति बेले कोन, जदि हमर समीकरण जदि c1 equal to 0 हला, c2 equal to 0 हला, तो समीकरणटी हमर कोन हितो, a1x plus b1y equal to 0 एवं a2x plus b2y equal to 0। ए क्षेत्र रे कोन हला, c1 c2 0 हे गला। तो जदि हमर
इक्वेशन एमती थिबो सरल सह समीकरणटी एई फॉर्मेट रे थिबो ताहले हम कोन लिखि परबा जदि देखिबा हमें a1 by a2 जदि नॉट इक्वल टू b1 by b2 होची ताहले रेखा द्वय कोन हेबे गोटे बिंदु रे छेद करिबे अर्थात अनन्य समाधान संभव हबो एवं आउटे बहुत इंटरेस्टिंग जिंस अछि एठी एही अनन्य समाधानटी केते हबो 0 0 0 0 एवं समाधानटी कोन हे जबो समाधानटी 0 0 बुझ पाला आउ जदि एही a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हला ताहले कोन हबो गोटे ऊपर आउटे रहबो बा l1 और l2 रेखा द्वय एक बा अभिन्न एही क्षेत्र केते समाधान मिलबो असंख्य समाधान संभव बुझि पालो एतकी थिला तुमरो फर्स्ट अनुशीलनी पाई कांसेप्ट तो याकु नेकी केतटा एग्जांपल अछि सेटा भी हमें डिस्कशन कर एमिति कपिला ने हम उदाहरण 4 को आलोचना करबा हैना तो उदाहरण 4 एक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट तुमरो शॉर्ट क्वेश्चन पाई एवं एथिरु प्राय क्वेश्चन आछि ए टाइप रो क्वेश्चन आछि बोर्ड एग्जाम में हला याकु के भल से देखिबो आ किछि नै बहुत इजी देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि k रो केउ मूल्य उडक पाई 4x plus ky plus 8 equal to 0 और 2x plus 2y plus 2 equal to 0 এই সমীকরণ দ্বয়ের অনন্য সমাধান সম্ভব করিছি হলা তো মু এখন নেই আছে ফার্স্ট ইকুয়েশন এটা কোন আছে সেকেন্ড ইকুয়েশন তো এখারে ফার্স্ট ইকুয়েশন রে আমি কোন পাইবা 4x plus ky plus 8 equal to 0 এটি যদি আমি লিখিবা a1 b1 c1 কোন হবে 4 হচ্ছে a1 के जगह আছে b1 और c1 जगह আছে 8 तो a1 होला तमरो 4 b1 होची k b1 होची 8 सेमती इक्वेशन 2 रु कोन पाइबो इक्वेशन 2 2x plus 2y plus 2 equal to 0 एठारे a2 केते हिजबो 2 b2 होला तमरो 2 और c2 होला 2 तो क्वेश्चन कोन होची अनन्य समाधान तो अनन्य समाधान पाई शर्तटी कोन समीकरण द्वयर अनन्य समाधान पाई शर्तटी कोन a1 by a2 not equal to b1 by b2 है तो a1 by a2 a1 एठी केते अछि a1 by 2 not equal to b1 by b2 that implies a1 जगह केते अछि 4 by a2 जगह केते अछि 2 not equal to b1 केते अछि k b2 केते 2 एबे देखो a2 को मैं काट देली 2 जोनी 4 एबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने कोन a2 को नै करी 2 रे मल्टीप्लाई कर दिया आ तळे अछि केते 1 तो k into 1 1 तो 2 गुणन 2 होला केते 4 not equal to k हमर शब्दटी कोन हबा अछि 4 k रो मूल्य 4 न होकी जहा हेले भी चलबो किंतु 4 हबा ना हैला तो अते k equal to 4 भिन्न माने k 4 व्यतीत अन्य କିଛି भी पारे भिन्न अन्य समस्त मान पाई दत्त सह समीकरण द्वारा दत्त सह समीकरण द्वारा अनन्य समाधान संभव बुझिपारल तो 4 k not equal to 4 हेतिबो एंड तो ऑप्शन देखिबो चारटा सेतरे थिबो k not equal to 2 k equal to 2 k equal to 4 k not equal to 4 तो ऑप्शन कोन होबो k not equal to 4 हेबो तोर आंसर बुझिपारल ये नेक्स्ट एग्जांपल द्वितीय उदाहरणटी कोन कहिछि k रो q मूल्य पई kx plus 3y minus k minus 3 equal to 0 और 12x plus ky minus k equal to 0 समीकरण द्वारा असंख्य समाधान संभव कहिछि ना हम कोन अछि फर्स्ट इक्वेशन अपन ले सेकंड इक्वेशन तो एठी के अछंती kx plus 3y minus k minus 3 equal to 0 तो एठी a1 के x रो सहग होछि a1 y रो सहग b1 और जहाँ रहला ताहा होछि c1 तो a1 केते हला k b1 होछि 3 c1 होछि minus of
k माइनस 3 है सेमती 2 नंबर इक्वेशन आम कौन पाइबा 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 एठारे a2 केते a2 होची 12 b2 होची k एवं c2 होची माइनस k है तो समीकरण द्वय रो असंख्य समाधान पई शर्तटी कोन असंख्य समाधान पई शर्तटी होची a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 हिथिबो है तो एठी सब वैल्यू को जति पुट करबा कोन पाइबा a1 जगह केते अछि k by a2 केते 12 k by 12 equal to b1 जगह अछि 3 3 by b2 अछि k equal to minus k minus 3 by minus k इक्वेशन दे पाइले याकू जति हम समाधान करबा फास्ट ए दुटा को देखो प्रथम समानता को जति हम समाधान करबा कोन पाइबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने कोन याकू या संगे मल्टीप्लाई कर दबो मल्टीप्लाई करले कोन होबो a स्क्वायर इक्वल टू 12 into 3 केते 36 दैट इंप्लाइज k रो मूल्य केते होला 36 रो रूट इक्वल टू प्लस माइनस 6 तो k रो गोटे मूल्य कोन पाइला प्लस 6 किबा माइनस 6 सेंती एबे ए समानता को देखो 3 by k equal to minus k minus 3 by minus k एठी देखो माइनस माइनस से उड़ा गेली डेटा को प्लस कर माइनस माइनस उड़ा गेला एबे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले कोन होबो k into 3 k into 3 ये वाला तुम्हारा 3k इक्वल टू a k into k minus 3 k into k minus 3 कितने होला 3k इक्वल टू k into k तो k स्क्वायर माइनस 3k हां तो सब गोटे साइड को नहीं आसीबा कोन आसीबा k स्क्वायर माइनस 3 के आरो साइड को बोले माइनस 3k तो k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3 केते होला माइनस 6k इक्वल टू 0 या फिर उत्पादकीकरण हिसाब रे सॉल्व करबा k जदी कॉमन आनबा कोन हिसबो k होल इनटू k माइनस 6k रो k कॉमन आसले रहला केते 6k into k minus 6 equal to 0 तो k रो वैल्यू कोन कोन हो पारे k रो वैल्यू 0 हो पारे ए दुईटा पद गुणी किछि जदी 0 होछि एमानको भितर जे हेले जणे गोटे 0 हेतिबो तो k 0 हेते पारे किंबा k minus 6 0 हेते पारे जदी k minus 6 0 होला ताले k रो वैल्यू कोन होइबो 6 बुझ पाला तो कोन होइबो एते देखो k रो वैल्यू प्लस 6 माइनस 6 हे पारे ओले देखिले किंबा k रो वैल्यू 0 और 6 हे पारे तो ये दुई समीकरण दुई शर्तटी को जब देखिबा एक ओ दुई रो यहाँ स्पष्ट जे कोन k इक्वल टू 6 तो k इक्वल टू 6 हेले समीकरण द्वारा और समीकरण द्वारा असंख्य समाधान संभव नेक्स्ट एग्जांपल लेकर रखिबा कोन देछि k रो q मूल्य पई 5x - 3y = 0 और 2x + ky = 0 समीकरण द्वारा असंख्य समाधान रहइबो कहछि ହେଲା तो मु एको समीकरण 1 देली एको समीकरण 2 देली समीकरण 1 को कहि परबा a1 केते 5 b1 केते -3 एठी c1 नाही सेंति समीकरण 2 रो हम कहि परबा a2 = 2 b2 = k असंख्य समाधान पई शर्तटी कोन असंख्य समाधान रो शर्तटी होछि a1 by a2 equal to b1 by b2 हिथिबा कथा तो a1 into b1 by b2 जदी वैल्यू पुट कर देबा कोन होछि a1 जगह रे 5 a2 केते 2 5 by 2 equal to b1 होछि -3 by k तो जदी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वज्र गुणन करबा कोन होबो k into 5 होला 5k equal to 2 into -3 होला -6 तो k equal to केते होला -6 by 5 तो k equal to -6 by 5 पाई এই দুই সমীকরণৰ असंख्य समाधान संभव बुझ पारलो अर्थात k equal to -6 by 5 हेले दत्त सह समीकरण असंख्य समाधान संभव बुझ पारला एटा थिला तमरो फर्स्ट अनुसार समस्त कांसेप्ट
ଏବେ ତୁମର ହୋମୱାର୍କ ହଉଛି ଅନୁଶୀଳନୀ 1A। ଏଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ହେଲା।